integrirani buffer, integrirane dvije pumpe. Ne, nisam ju nikako kondenzator. Svi žele uvijek imati termostate za svaku prostoriju. I nemamo ono famozan problem kod buffera, koji je glavni problem, to miješanje. Tako je, nema nikakve letve. Buffer nepotreban, svi on-off nije preporučivo dizalice. Ti imaš podno hlađenje, tako. To je tema za sebe, ali to rijetko ko radi. Ono što ćemo sad pokazati, podno grijanje, radijatori, regulacija, obično je to stavljeno na nekom sekundarnom, nekoj automatici koja radi na on-off. Nešo, objasni nam malo, sad ja tu imam klasični aktuator podno grijanja. On-off 220 nebitno da li je radijatorsko podno, ali recimo podno. I izvana klasični termostat, on-off, koji ako radi ko on-off, znamo svi on-off, nije preporučivo dizalice, gasi, pali, nemamo kontrolu. Šta ovaj Bosch, takozvani on-off koji nije on-off, on-off kažem jer se spaja na tih 230, jel tako? 220. Kako on priča sa dizalicom? Dakle, sobni termostat i aktuator se klasično spajaju sa 220 napajanjem, međutim komunikacija između sobnog termostata i automatike dizalice topline ide preko Wi-Fi adaptera koji radi na 868 MHz frekvenciji. U prevodu tu nemaš nikakvu znači letvu. Nema nikakve letve, mi samo dopeljamo napajanje 220 i sa klasičnim spojnicama samo se spaja nula faze zemlje. Ono što da ne zaboravim, a to mora biti baš Bosch, ne možeš ti kupiti neki XY pa kao upravljače. Šta on ima u sebi? Znači on u sebi ima, ajmo reći, dodatnu svoju automatiku sa kojom u komunikaciji sa centralnom automatikom može optimizirati svaki krug grijanja zasebno. Znači, na ovu automatiku od dizalice topline možemo spojiti maksimalno do 16 termostata za podno grijanje ili eventualno termostat svih glava za radijatore. U tom trenutku automatika centralna upravlja sa svakim krugom grijanja, znači u sekundara svakim krugom grijanja, upravlja ga klizno vođeno. Šta to znači? Znači da može za svaku prostoriju posebno regulirati krivulju grijanja ovisno o vanjskoj temperaturi. Znači mi imamo automatiku, vodi krug grijanja, podesili smo krivulju i tako dalje. Međutim, uz ovo još imamo za svaki krug posebno. Ono što je problem, znači uvijek se na termostatima na automatici mora se podesiti veća krivulja ako imamo sve termostate da bi kupatilo koje je najtraženija prostorija za energijom ima višu temperaturu. Ovdje mi sa standardnom krivuljom grijanja automatika zna koje je kupatilo i ona će balansirati preko ostalih termostata da uvijek kupatilo dobiva najveću energiju. Znači recimo, nećemo sad imamo 15 kruga, ali recimo imamo 1, 2, 3, 4, 5. Da. I sad ovdje mi zadovolji, kaže off, ovdje mi zadovolji, kaže off i ovdje mi kaže off. Ali u ovom momentu treba, defrost ili količinu vode, da li će onda ona otvoriti ovaj na on i reći, ok, ipak ćemo tu malo otvoriti jer sam procijenio da mi ova soba paše, pa da tu dobijem tu kontrolu. Znači automatika kad krene u ciklus defrosta, znači po mjerenju delta T-a koji je u sustavu, elektronska pumpa sa mjerenjem diferencije zla koje je unutra, ona će vidjeti da taj delta T koji je potreban za defrost nije dovoljan i u tom trenutku će ono preko termostata otvarati krugove da počne vući dodatnu energiju iz sustava. Znači, kad nam je dizalica topline spojena direktno na sustav podnog grijanja, gdje imamo dodatni buffer tank u pola gore i tako dalje, znači ona počne otvarati aktuatore da dobije količinu volumnog protoka i energiju da bi mogla sigurno da radi defrost. Znači, ja kao korisnik ili instalater, moje je da ovo tu parim, disbalansiram sustav. Naravno, balansiranje sustava to je tema za sebe, ali to rijetko ko radi. Znači balansiranje po protocima, a sve ostalo će algoritam napraviti. Šta kad imamo podno hlađenje? To je recimo tema, to je tema koju možemo sat vremena, ali ono ukratko, najveći problem podno hlađenja je kondenzacija, odnosno zrak u prostoru, vlaga i slično. Ono što ja znam, jer imam ovaj termostat, da on ima i senzor vlage u sebi. Jer imaju ovi tu. Tako je, isto. I oni imaju senzor vlage. Da li tu u tom trenu, recimo podno hlađenje, ti imaš podno hlađenje, tako? Tipa ti sad, tjeraš vodu 20 stupnjeva. 20 stupnjeva voda i tebi je tu, nemam pojma, 40% vlažnost, recimo. Sad od 40% do, nemam pojma, 60 što je kritično, ti tu još imaš lufta. Da li tebi on možda kaže, ok, smanji mi ovi 20
možda na 18, jer sam u ovom dobrom, ili ako stvarno tu imam, ne znam, 60%, on kaže ok, da li gasi kompresor, da li zatvara krugove, kak radi dizalica? Znači, mi prvo što u postavkama za krug grijanja podesimo minimalnu temperaturu koju dozvoljavamo da ide u pod. Drugi glavni parametar nam je naravno vlažnost zraka u prostoru i on je sigurnosni parametar. Dobro. Znači, algoritam ovdje tvornički ima podešeno da postotak vlage čim počne prelaziti 56%, Dobro. u tom trenutku automatika odmah zatvara krugove grijanja. 56% zatvara krugove, tako je. Ovo sve zatvori, tako je. I kompresor u zadnjem... Kompresor odmah u trenutku čim se aktivira ovo ovdje, u tom trenutku automatika odmah krene sa niskom modulacijom kompresora. I onda znači, off u nekom trenutku, ok. Ono što automatika konstantno prati je temperaturna razlika između temperature u prostoru i temperature hladne vode koja ulazi u sustav podnog grijanja. I automatika tu konstantno delta T drži na 5,5 stupnjeva Kelvina. Ne dozvoljava više iz razloga zato čim počne prelaziti 5,5 već nam počinje proces kondenzacije. Da li ti imaš podno hlađenje? Dakle. Jer imaš neku klimu? Ništa. Znači, i funkcionirati? Znači ja sam prošlo ljeto, konstantna temperatura u prostoru mi je bila između 24 i 26 stupnjeva, na vanjsku temperaturu između 36 i 38. Ja živim u kondenzaciji? Ne, nisam imao nikakvu kondenzaciju. Ali ti imaš ove? Nemaš? Imam. A imaš to sve. Znači to sve ti sad tu komunicira i ne da ti tu kondenzaciju. Znači, ono što mi moramo shvatiti, ali druga stvar je i osjet u prostoru. Znači, neki ne razumiju kako možeš na 26 stupnjeva ti biti hladno. Možeš. Da, zato što je cijeli objekat je na 26, mi kad dolazimo sa vanjske temperature 38, je velika razlika. Plus površinsko koji grijanje. Nije isto 22 na podnom i na radijatorskom. Osjet je taj, da. To kondenzacija je zanimljivo. Najbitnije je to da on kontrolira. Sve. Jer ti ako sad ti ugradiš, ne znam, XY proizvođača, nebitno, koji je možda vrhunski u ovom dijelu, ali ti ne priča tu. Nisi ništa dobio. Tako da to znači ovdje će funkcionira po principu vlaga je, ima još jedan parametar kod nekih proizvođača, postotak vlage možemo mijenjati. I što zna u nekim slučajima biti jako kritično. Kužim. Zato što je jugo je pa ostave prozor otvorene, velika vlaga uđe unutra i onda se svašta došla. Znači ovdje je tvornički setirano i taj parametar se ne može mijenjati. On je fiksan, a onda se po njemu dalje sve radi. Super, hvala ti na ovom i sad bi još koji zadnji dio pokazao ovu dizalicu topline koja ima integrirani buffer, integrirane dvije pumpe, šta je rijetko za proizvođače. Buffer, svi znaju, treba, ne, generalno ne, ali ovdje Bosch kontrolira sve to, pa je malo drugačije to riješeno, pa ćemo sad malo otvoriti tu dizalicu i pokazati. Tu smo ispred dizalice koja je 60x60, jel je? Tako je, 60x60, 1,80 m. Da, 1,80 m, ima unutra buffer, koliko litara? Buffer je 16 litara. 16 litara i sekundarna pumpa. Dobro, ovo je sve izolirano, vidim? Sve toplinski izolirano. Hlađenje, sve 5? Sve. Kad skinemo izolaciju, mogu izvući, ćemo prvo panel. Ok, ovo je primarna, jel? To je primarna pumpa. Dobro. Troputni prekretni ventil, ekspanzivna posuda, pufer spremnik, sekundarna cirkulacijska pumpa i elektrogrijač. Koja je prednost ovoga? Recimo, mi pričamo često, ja pričam buffer nepotreban, slažem se. Zašto? Najviše zato što sekundar se kontrolira XY, neko kontrolira. Mi ne znamo šta će biti u sekundaru i mi jednostavno moramo nekako zaštititi svoj uređaj. Opet iz razloga što famozni defrost zahtijeva volumen. Da, i pokazat ćemo kod mene isto, ja imam sekundarnu pumpu i skretnicu i to ne funkcionira tako dobro. Šta je ovdje drugačije? Pošto su ovdje obe pumpe unutra, pretpostavljam da je algoritam, onda te protoke balansira. Tako je. Znači, opet po delta T-u koji se dešava, odmah kalkulira, zna koji broj okreta pumpe mora biti u primaru, koji mora biti u sekundaru, da bi dobili idealni volumni protok, da bi ona mogla raditi u defrostu, a da bi sekundar funkcionira. Hoćeš reći da sad recimo, ne znam, imamo lupam, tu mi treba na sekundaru 35 stupnjeva i ne znam, protok mi je 10 litara u minuti i primar će mi poslati 35 10 litara u minuti ako je potrebno i nemamo miješanja, znači nemamo ono famozan problem kod buffera koji je glavni problem, to miješanje i ti tu nemaš miješanje nego imaš idealnu raspodjelu. Mi smo idealnu raspodjelu energije, opet ako u trenutku se
poveća potrošnja, znači u sekundaru se nešto desilo, senzori će reći ok, ona će dignut broj okreta kompresora, cirkulacijska primarna će dignut broj okreta, dignut ćemo temperaturu u puferu da bi sekundar mogao to odraditi. Ali čim se delta T počne, sustav će odmah utihnut, zato što već imamo dovoljno akumulirane energije da bi dobili idealnu temperaturu u prostoru. Znači ova kombinacija nije ista kao kad imamo pufer i neku pumpu koja vodi po svom. Znači on opet po svom algoritmu praktički kao da ga i nemamo. Ajmo reći, na van kao i nemamo. Koja je neka primjena? Koju ti vidiš primjenu kod ovog? Možda neke kuće sa nekim fan coilima? Znači, obiteljske kuće do nekih 150-ak, 160 kvadrata. Zašto ta kvadratura radi sanitarne tople vode. Druga stvar je, prednost će biti radi novog zakona koji dolazi sljedeće godine, zgradarstvo. Zgradarstvo, nismo to pričali. Tako, znači di će ovi uređaj biti idealni, ono što se traži u zgradarstvu da sve stoji u jednom uređaju i da se ništa ne vidi. Znači, tehničko rješenje sve u jednom uređaju. S druge strane, optimizacija balansiranja sekundarnog dijela kruga, di korisnici, jer svi žele uvijek imati termostate za svaku prostoriju, šta je mi htjeli, ovdje, tako, ali ovdje ćemo to moći imati. Kužim. I onda recimo možda uz one vaše termostate i ovo, ti tu imaš opet, kažem, uvijek je to niži COP nego kad imaš sve otvoreno, ali ljudi to žele i opet uz to što žele smo maksimalno izvukli tu neku iskoristivost uređaja i kontrolu uređaja. Za kraj još, spomenuo se zgradarstvo, znači hoćeš reći čak i kad imamo zgrade, stanove, opet imamo tu neku pumpu koja je, vidim da ima dobar pad tlaka, uz pravilan cjevovod, pravilno dizajniranje cjevovoda. Znači, uputama naravno piše sve tehničke karakteristike i padovi tlak koji je, ali znači do sada sve split dizalice topline koje su ugrađivale nismo imali problema jer je freon je koji je cirkulirao, imali smo tu visinsku razliku. S ovim uređajem sada, znači nove generacije, nećemo imati takvih problema kao što smo imali prije, znači isto možemo savladavati visinsku razliku, sve. Jedino što moramo poštivati je pad tlaka. Tako je. Ok, mislim da smo sve rekli što smo mislili, imaš ti još šta za kraj reći? Pa ja bih još jedno eventualno samo spomenuo cirkulaciju sanitarne tople vode, isto vezano za algoritam. Dobro. Svi ugrađuju cirkulacijske pumpe sa tajmerima, termostatima, pamet, tako dalje. Ovdje se cirkulacijska pumpa spaja direktno na automatiku dizalice topline i dizalica topline zna kada recirkulacija radi i na izračunu delta T-a zna da je to recirkulacija, a ne fizički gubitak u potrošnji sanitarne tople vode. Jer u gro automatika, delta T mi si je pao, imam potrošnju, okreći ciklus, pali kompresor da zagrijavamo sanitarnu toplu vodu. Tako je, ovdje imamo delay, znači ona čega, zna, to je, jer zna da je ukopčala se, zna da se delta T minimalno promijenio, to je samo recirkulacija, ne trebam mijenjati ciklus. Ok, eto, hvala ti Nešo i još za kraj bi ljudima rekao, mi smo sad dotaknuli te neke stvari, tu se edukacija cijeli dan priča samo o tom, tako da slobodno ko se bavi ovim, javite se, dođite ovdje, evo bio sam i ja. Tako i kao učenik i kao učitelj s ekipom tu, tako da slobodno možete tu doći raskopati, naučiti, jako puno ima za naučiti, ne stigne se uvijek u videu, mi pokušamo najviše, ali... Znači, koje je tvoje iskustvo, ti stalno imaš te edukacije? Da, ja znači svakim ponedjeljkom su edukacije za instalatere i zadnji ponedjeljak u mjesecu su edukacije za servisne partnere. Znači ima toga? Da, zato jer problem je najviše vezan uz radnu tvar R290 koji instalateri još nisu love tako dalje, jer radna tvar nije problem izvakumira tako dalje, problem su sigurnosne mjere koje se jako zanemaruju. Tako da, hvala ti Nešo, hvala svima, evo, u idućem videu ću malo detaljnije moju instalaciju pa ćete još neke stvari čuti, vidimo se.